आज उन लोगों से पूछिए कि जो जाना चाहते हैं, जिनके दिल तड़प रहे हैं, तो अब फिर अब क्या करें। यानी अब ये है, हर साल ही ऐसा होता है कि कुछ लोग जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते, हम जैसे गरीब जो हैं वो तड़पते रहते हैं, तो क्या करें। तो सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया कि हर साल तो जा नहीं सकते, अब हर साल वहां पहुंच नहीं सकते, रब की उन रहमतों को किस तरीके से हासिल किया जाए। तो उन्होंने ऐसा एक तरीका किया कि एक जगह हज के दिन इकट्ठे हो जाते, रब का जिक्र करते, रब के इबादत करते, और उन लोगों की नकल के तौर पे, तशबीह के तौर पे जो वहाँ हैं उनके साथ दुआओं में शामिल हो जाते। सैकड़ों मील दूर, हज़ारों मील दूर, अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मैदानों में, अपनी अपनी मस्जिदों में लोग जो हैं वो बैठ जाते। अगर आप हज को देखें तो ये यानी जैसे वहाँ सदियों पहले हजरत हाजरा दौड़ी, तो हाँ तुम भी वहाँ दौड़ो। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवे तमरा फला जुनाह अलैहि यतवफ़ा बिहिमा। फरमाया वहाँ जाओ, जैसे उन पे करम हुआ था तुम पे भी करम होगा, मेरे बंदे भी याद रहेंगे, मेरी बंदियाँ भी याद रहेंगी, मुझसे प्यार करने वाले भी याद रहेंगे। आज जब भी कोई जाता है, जमजम शरीफ पीता है तो फौरन हजरत हाजरा याद आती हैं, हजरत इस्माइल याद आते हैं, मुकाम इब्राहीम देखता है, वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला, हजरत इब्राहीम याद आते हैं, उनके कदमों के वो निशान याद आते हैं, हजर अस्वद देखता है तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं, मिना देखता है, वहाँ जो है रमी जमरात देखता है, इसी तरीके से जब वो अरफात देख तो ये सारे वहाँ अरफात देखता है, जबल रहमत देखता है, हजरत आदम याद आते हैं, हजरत हवा याद आती हैं, उनकी मांगी दुआएं याद आती हैं, मुस्तफ़ा के वसीले याद आते हैं। तो अब जो नहीं जा सकता वो क्या करे, वो तो वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो उलमा ने, सहाबा ने जो है वो एक तरीका निकाला कि वो अपने अपने शहरों में इकट्ठे हो जाते थे। इसको कहते हैं तारीफ। मकाम यानी यौम अरफा को किसी जगह इकट्ठा होना, इसको कहते हैं तारीफ। तो हजरत सीना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो अपनी जगह जो थे इकट्ठे होते थे और लोगों को बुलाते थे, मिंबर बिछाते थे। तो वो यानी ये सारा सिलसिला करते थे ताकि उन नेक लोगों की, जैसे है ना कि भी अल्लाह के खौफ से रोने वालों के साथ शामिल हो, रो नहीं रो सकते तो कम से कम रोने वाला मुंह तो बना लो। और मेरे जो रब के बंदे हैं उनकी देखना, आज ये जो शक्ल सूरत बनाते हैं, ये किस लिए हम ये सुन्नत के मुताबिक जो है दाढ़ी रखते हैं, सुन्नत के मुताबिक हम अपनी जो है उठना बैठना करते हैं, लिबास पहनते हैं, किस लिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबत हो जाएगी, अल्लाह करम नवाजी कर देगा। तो मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जो है उसमें यानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 724 हदीस नंबर 14,074 से लेके ये है जो है ये 14,479 तक जो है वो चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। फरमाया कि यौम अरफा को जो अन मूसा बिन अबी आयशा काल रही तो अमर अबना हुरैसन साहबी रसूल हैं, यख्तुब यौम अरफा व क़द इज्तमा अन्नास अलैहि, कि आप वहाँ यानी खुतबे से मुराद ये नहीं कि वहाँ जो खुतबा होता है वही खुतबा देते थे, यानी मिंबर बिछाते थे, उस पर बैठते थे, लोगों को वाज़ व नसीहत करते थे, फिर शाम तक वहाँ बैठते, जब वहाँ वो दुआओं का वक्त होता यहाँ दुआ करते, जब वहाँ जो था वो यानी रोने धोने का और रब्बे करीम की बारगाह में गिरियाजारी करने का वक़्त होता तो ये अपने यहाँ करते, सारा दिन जिक्र करते, अज़कार करते। इसी तरीके से हजरत यानी इमाम आमश कहते हैं राई तो अबा वाइलिन व सहाबाना यजलसून यौम अरफा फयतहद्दसून कमा यतहद्दसून फी साइरिल अय्याम। तो जैसे आम के अलग अलग लोग जिक्र करते थे तो यौम अरफा को जो है वो अबू वाइल और उनके दोस्त जो है, उनके जो शागिर्द थे वो इकट्ठे हो जाते और फिर वहाँ बैठ के एक तो दीन की बातें करते और एक जो है वो रब का जिक्र करते। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया कि यौम अरफा को जो है लोग इकट्ठे होते थे और रब का जिक्र करते थे। इसी तरीके से जो है इमाम हम्माद से अनिल हकम व हम्मादन काला सब तुमा अनिल इज्तिमाए, तो फरमाया कि अगर तो ये कुछ लोगों हर मामले में अफरात व तफरीद हो जाती है,
کچھ نے اس کو بدعت کہا، کچھ نے صحابہ کی سنت کہا، کچھ نے بدعت حسنہ کہا، کچھ نے ایسے بھی تھے جو اس کو بدعت سیئہ کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز میں جب ہم افراط و تفریط کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، اکٹھے ہونے کے بعد پھر کیا کرتے، آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ عورتوں مردوں کا اختلاط شروع ہو گیا، جو ہے وہاں مسجدوں میں جو تھے وہ گفتگو شروع ہو گئی، شور شرابہ شروع ہو گیا، تو کچھ علماء نے اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، اس پہ بدعت کا فتویٰ لگا دیا۔ ایسے ہی جیسے آج کل یعنی ہوتا ہے عام طور پہ، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی اچھی صالح ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں یا ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں آہستہ آہستہ جو ہیں دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کو مسجد کے تقدس کا نہیں پتہ ہوتا، محافل کے تقدس کا نہیں پتہ ہوتا، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ پھر یہ ہماری محفلینات میں بھی ایسا دیکھ لیں کہ ایسے ہی لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر جب دینی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، رب کے ذکر کا مذاق ہو رہا ہے، مساجد کی جو ہے بے حرمتی ہو رہی ہے، وہاں صفائی کا خیال نہیں ہے، آوازیں اونچی کی جا رہی ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، تو پھر لوگ آہستہ سے منع کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے جی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بھائی برائی پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کرو، اچھائی کو تو ختم نہ کرو۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ جو تعریف ہے ہمارے علماء جو ہیں اس میں لوگوں کو جمع کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ تو اب تو چونکہ بالکل اس سال جو مسائل ہیں ان میں تو بالکل، چونکہ جو کئی لوگوں نے پیسے جمع کرائے تھے ان کی جو درخواستیں قبول ہو گئی تھیں، لیکن اچانک حکم ہو گیا کہ تم نہیں جا سکتے۔ اب لوگ کیا کریں، بیچارے پریشان ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ ایک دل کی ڈھارس ہے کہ بھئی جس دن وہاں حج ہو اس دن تم اپنے گھر میں بیٹھو، لیکن یہ نہیں کہ اسی طرح احرام پہن لو اور اسی طرح تم چکر لگانے لگو اور اسی طرح تم جو ہے تلبیہ پڑھنے لگو، نہیں، بلکہ صرف ان کی ایک نقل اتارتے ہو کہ اس وقت وہ وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے، ہم یہاں بیٹھ کے ان کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر جب وہ دعائیں مانگیں تو اس وقت اپنے اپنے گھروں میں دعائیں مانگی جائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، چونکہ یہ صحابی رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور تو ان کا یہ طریقہ جو ہے یہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا۔